Happy 28th Church Anniversary and Harvest Festival MRCP Payas. Makipagragsak-nak kada kayo kakabsat, iti panang celebrar, iti may ka-28 nga Church Anniversary ken Harvest Festival, iti ay ayaten tayo nga iglesia. Tunay ngang napakabuti at napakatapat ng ating Panginoong Jesus sa mga nakaraang mga taon ng ating paglilingkod sa Kanya. Kaya ito yung gundaway, kaya't kayo nga i-encourage nga agtultuloy tayo nga agserbi ka ni Apo Dios. Dumteng man, nagiti panubok, dumteng man, nagiti trials, dumteng man, iti panakaumsi, dumteng man, nagiti rejections, kaya nadunga-dumapay iti panagbiag. Ngem, di tayo liplipatan, nga italek tayo iti amin-amin ka ni Apo Dios. Kos ni Apo Dios, ti adda iti kang kanayon, adda ita nga kang kanayon nga mangtutulong, kastamet iti mangtartarabay kada tayo. Let us strengthen our faith. Let us continue serving our Lord. Ken kastamet, agkagaget tayo nga obraen, digiti responsibilidad tayo, bayat iti kaadda tayo iti dayto yung nga lubong. And lastly, iso iti remain tayo iti until the end. Agtalinaed tayo iti ipamati tayo nga intundumteng iti panawen ket amin tayo ket adda ijay langit ken mapan ijay langit. Ken kastamet kararag ko iti Apo iti agtultuloy nga bendisyon iti tunggal maysa kada kayo nga adda ita kastamet iti agtultuloy nga iti growth iti church tayo kastamet iti agtultuloy nga panang bendisyon na ken mamati nga adupay iti obraen ni Apo Dios iti biyag tayo kasama iti iglesia na ita Payas. And I do believe and I am praying nga more success, more victories, more souls kastamet iti adupay nga miracles and marvelous things nga obraen ni Apo Dios iti panagbiag iti tunggal maysa kada tayo kastamet iti Miracle Revival Churches of the Philippines Payas. Again, happy anniversary MRCP Payas. I love you all and God bless you all. Happy Anniversary and Harvest Festival MRCP Payas. Magpalain tayo ng ating Panginoong Jesus. Hello! Happy 28 years anniversary po sa ating lahat and our Harvest Festival. Ating nararamdaman talaga ang pag-ibig ng Panginoon sapagkat unlimited ang ating blessings. And as this year's anniversary theme, limitless, limitless ang pagmamahal ng Panginoon, limitless ang blessings. God bless everyone! Naibag nga oras gagayem ken kakabsat umuna kablawan kayo iti napateg kanagan ni Apo tayo nga Hesukristo. This is the day that the Lord has made. Happy Church Anniversary and Harvest Festival. Thank you very much for your support. Thank you very much for your love. And thank you very much for the blessing. Ket tikararag dati puso sudayjay panang parangay ni Apo Dios titunggal maysa kada tayo. Ket ulitik manen yak may ladawan iti nindaklan nga panagyaman ko kini Apo Dios dagiti ay ayat yo ken suportayo ket pudno nga ma-enjoy ko ket maliknak launay manit po diti posok agyaman at kakabsat ulitik manen happy Church Anniversary and Harvest Festival with the thankfulness in our heart. Maray dayaw ti Apo agbiag iti MRCP Payas. God bless everyone. Thank you very much.